औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे। রাম লালার আগমনে দেশে অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটছে। ভারতের লোক এখন নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে যুক্ত হচ্ছে। ঠিক এই সময়ে হয়রান করার মতন খবর সামনে আসছে। উত্তরাখণ্ডের মাদ্রাসাতে এখন রামায়ণের পাঠ পড়ানো হবে। খবর এই যে উত্তরাখণ্ড বক্ফ বোর্ডের অধ্যক্ষ শাদাব শামস জানিয়েছেন যে উত্তরাখণ্ড বক্ফ বোর্ডের অন্তর্গত ১১৭টি মাদ্রাসাতে সংস্কৃত পড়ানো হবে। এছাড়াও মাদ্রাসার পড়ুয়াদের রামায়ণের পাঠও পড়ানো হবে। এইসব এই জন্য করা হচ্ছে বাচ্চারা নিজের সংস্কৃতির সাথে জুড়ে থাকবে। মিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী আগামী মার্চ মাস থেকেই শ্রীরামের জীবন কাহিনী মাদ্রাসার সিলেবাসের অংশ হতে চলেছে। সব থেকে মজার বিষয় এই যে বক্ফ বোর্ডের অধ্যক্ষ শাদাব শামস বলেছেন, মাদ্রাসার পড়ুয়ারা ঔরঙ্গজেবের মতন না, তারা ভগবান রামের মতন তৈরি হোক। এই ভিডিওতে পুরা বয়ান আমি আপনাদের শোনাবো। এর থেকে সুখবর আর কি হতে পারে। তিনি আরো বলেছেন, মাদ্রাসার ছাত্রদের পয়গম্বর মোহাম্মদের সাথে সাথে এখন ভগবান শ্রীরামের জীবন কাহিনীও পড়ানো হবে। উত্তরাখণ্ড বক্ফ বোর্ডের নির্ণয়ই সঠিক বলে মেনে নিচ্ছেন অধিকাংশ মানুষ। সমাজে এভাবেই প্রেম ভালোবাসা বাড়বে। জানা গেছে যে অনেক অনুভবী মুসলিম মৌলবীরা বিষয়টাকে মেনে নিয়েছেন। আধুনিক পাঠ্যক্রম শুরুতে দেহরাদুন, হরিদ্বার, উধম সিংনগর আর নৈনিতাল জেলার মাদ্রাসাতে শুরু করা হবে। পিতার সম্মান রাখতে রাম রাজ সিংহাসন ছেড়ে বনবাসে চলে যায়। এ দেখে কে চাইবে না যে রামের মতন পুত্র পাক। আরো জেনে নিন, মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে বদল চাওয়া হচ্ছিল দীর্ঘদিন থেকে, আর এই সময়ে উত্তরাখণ্ড বক্ফ বোর্ড এত বড় নির্ণয় নিল। এখন জীবনে সুন্দরভাবে বাঁচার প্রেরণা ভগবান রাম ছাড়া আর কোথায় পাবে মানুষ। अगर चाहेगा औलाद तो श्री राम जैसी चाहेगा कि जो उनके एक कौल के लिए, अपने वालिद के एक कौल के लिए जो राजपाट को लात मार दे और लात मार कर कहे मैं वनवास के लिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे वालिद ने एक वचन दिया है, उस वचन को निभाना है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में इतनी बड़ी लाइन है कि इसको जितना फॉलो किया जाए उतना कम है। और श्री राम को लक्ष्मण जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा। वो ऐसा भाई जो ये कहे कि मेरे भाई सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो मैं भी सब त्याग दूं, मैं भी चलूंगा। तो मैं ही कह रहा हूं, क्या ऐसा भाई चाहिए किसी को, औरंगजेब जैसा भाई जो गर्दन काट दे भाई की कि इसकी गर्दन, नहीं तो ये बादशाह बन जाएगा तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। या ऐसा बेटा कौन पसंद करेगा जो अपने बाप को राजपाट के लिए सलाखों के पीछे डाल दे। तो मैं ही कह रहा हूं, हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे और अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, साहबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मैं कह रहा हूं क्यों ना पढ़ाएं, सबको अपने अपने कल्चर पे। हम कौन हैं? हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम हिंदी हैं और हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है। हम हिंदुस्तानी हैं, तो अगर हिंदुस्तानियों को अगर श्री राम पे गर्व नहीं होगा तो किसे होगा। राम हमारे हैं, राम सबके हैं। और मुझे लगता है इसलिए हमने तय किया है कि हम जो अपने मॉडर्न मदरसे बन रहे हैं, जो मार्च से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनके अंदर हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है खूबसूरत भारत अगर हमें बनाना होगा तो हम उस ट्रैक को आगे बढ़ाना होगा। न लड़ेंगे, न लड़ाएंगे, न डरेंगे, न डराएंगे। मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।